Mas ya harga jalan ya. Oh, Kadang-kadang malik. more expensive experience. Anu kali GoPro ya, Gak GoPro. iya. Ini kok sampean tak gene helm nek GoPro nek aktif kok dhuwur kan paham ta. Motor kerasa kalah ambek iki channel kok. Yakin weh. Mas ya harga jalan ya. Oh, Kadang-kadang malik.
Mantap. Masuk masih.